Muhimu ya nyumba safi. Hii ni video kutoka Catholic Charities Milwaukee. Leo tutaongea juu ya kuweka nyumba yako safi kila saa. Ni vitu aina gani inatakikana ufanye ndiyo nyumba yako ikuwe safi? Na ni vitu aina gani inatakikana ufanye ndiyo uishi na mwenye nyumba vizuri? Muhimu ya kuweka nyumba safi. Ukitafuta nyumba ya kukodesha, ni vizuri ujue ya kwamba hiyo sio nyumba yako. Na ni vizuri kujua ya kwamba unafaa kuweka hiyo nyumba safi kila siku. Kila siku, kila wiki na kila mwezi. Ukifanya hivyo, nyumba yako haitakuwa na shida yoyote. Ukifanya hivyo pia, saa yenye unataka kutoka, utapewa pesa yako ya usalama. Kupata pesa yako ya usalama, saa yenye unataka kutoka. Ukiingia kwa nyumba, kuna karatasi unasign na mwenye nyumba. Na saa yenye unasign hii karatasi, unalipa pesa ya usalama. Ndiyo uhakikishe ya kwamba umepewa hii pesa, lazima uweke nyumba ikuwe safi. Na usikose kulipa renti. Ulipe pesa ya nyumba kila siku. Na watu wengine mwenye nyumba hawatakupea pesa kama hujaweka nyumba safi. Kuepuka kufukuzwa. Kuna shida ingine yenye inashika watu, kufukuzwa kwa nyumba. Saa zingine, tukikodesha nyumba, tunaweza fukuzwa. Tunaweza fukuzwa na mwenye nyumba ama mwenye nyumba anaweza kutupeleka kotini kama tumekataa kulipa pesa. Ndiyo usifukuzwe kwa nyumba, hakikisha ya kwamba unalipa pesa kila mwezi. Hata kama huna pesa, unaweza ongea na marafiki wako wakusaidie na pesa ya kulipa. Ndiyo usifukuzwe kwa nyumba. Na tena, lazima uweke nyumba ikuwe safi. Uhusiano yako na mwenye nyumba. Kitu ya mwisho yenye tunataka kuongea ni venye unakuwa na uhusiano mzuri na mwenye nyumba. Ukiweka nyumba safi kila siku, kila wiki, kila mwezi, mwenye nyumba atakuwa na furaha. Na uhusiano yako na mwenye nyumba pia itakuwa mzuri. Na ukifanya nyumba ikuwe safi, itaonekana ya kwamba uko na heshima na mwenye nyumba. Na tena uko na heshima kwa hiyo nyumba yenye unaishi. Sasa ni vizuri uweke nyumba safi, ndio uhusiano yako na mwenye nyumba ikuwe mzuri. Nyumba ya mkimbizi. Kwa nyumba yoyote ambayo mkimbizi anaishi, lazima ajue ya kwamba anasimamia wakimbizi wengine wenye wanaweza tafuta hiyo nyumba. Ukikosa kulipa kodi, ukikosa kulipa pesa kwa nyumba, unaharibia wakimbizi wengine wenye wanaweza kuja. Sasa ni vizuri uhakikishe ya kwamba umelipa pesa, ndio usifanye ikuwe ngumu kwa marafiki yako wengine wenye wanaweza kuja kutafuta hiyo nyumba, ama kwa wakimbizi wengine wenye watakuja kutafuta hiyo nyumba. Na pia ukikosa kulipa nyumba, inakuwa ngumu kwa wale watu wenye wanasaidia wakimbizi kutafutia wakimbizi wengine wale wageni nyumba. Sasa ni vizuri tujue ya kwamba lazima
tuweke nyumba ikuwe safi, na tena lazima tulipe kodi ya nyumba. Angalia video zingine zenye tutatoa. Tuko karibu kutoa zingine. Utaona vitu ambayo tutasema kwa hiyo video. Asante sana. Thanks for watching. Please share this with your friends and stay tuned for more housing videos to be released soon. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public School. This video was made possible by the generous support of our grant funders.